имсол мо як санаи махсусро садсолагии пойтахт шудани Душанберо ҷашн мегирем. шаҳре ки аз як қишлоқи хурд ба вуҷуд омад. имрӯз дили кишвари мо рамзи рушд ва шукуфоии он аст. История Душанбе уходит корнями в далекое прошлое. Но именно 16 октября 1924 года, когда была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика, Душанбе, тогда еще носивший название Дюшанбе, был объявлен ее столицей. Это стало началом новой эры в развитии города. За эти 100 лет Душанбе прошел огромный путь. Из маленького поселения с глинобытными домами превратился в современный мегаполис с развитой инфраструктурой, культурными домами и образовательными учреждениями. Do you know that the name Dushanbe translates from Tajik as Monday? This is related to the fact that at one time here was located a large bazaar which was operated on Mondays. مقام پایتخت بر رشد شهر تکانی قوی بخشید. از تمام گوشه و کنار جمهوری به اینجا آدمان می آمدند. مکتب ها، کارخانه ها و بیمارخانه های نو ساخته می شدند. شهر به مکان علم و فرهنگ تبدیل یافت. عجب شهر دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه، شدم سرسبز در آغوش مهرت، چو دل در سینه‌ام جای دوشنبه. ба гирдат ҳалқа баста кӯҳсорон, туро гардида ҳомию нигаҳбон. ҳамеша то ки бошӣ сабзу хуррам, зи дил ҷорӣ намуда чашмосорон. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. ба роҳат дар канорат ман бишинам, зи чӯи роҳатат роҳат бубинам, зи рангу бӯи дилбарҳои шухат, гаҳе садбаргу гоҳе лола чинам. аҷаб шаҳри дилорои Душанбе, хаёлам зеби дунёи Душанбе. سحرگاهان که خورشیدی منور زیروی بام دنیا می کشد سر، چونان که بر سر زیبا عروسه بپاشد بر سر تو زیور و زر. عجب شهر دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه. به شب روی فضایت مثل شیر است، برویت قرص ما گویا فطیر است. غزل خوان باقی دل داده گوید، شب و روزت مصفا به نظیر است. عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبе. 100 лет – это лишь начало долгого и славного пути. Душанбе рушд ва тараққӣ карда фарҳанги беназир ва меҳмоннавозии худро ҳифз мекунад. We are proud of our capital and believe in its bright future.